Picture! Okay na. Daoy! Sasampalan pag wala. Mami Yaya biglang nakinig eh. Hindi, alam ko sabi ni Chang. Picture. Okay. Sino ba sa Sulke? Daoy, ako sa Sulke. Daoy, Emoy. Tao na para kay Tita Lea. Picture. Okay. Next. Aday! Ay, ay! 4, 3, 2, 1. Naiyak, tita, naiyak. Tita Ye! Naiyak. Tita, kaldag. Kaldag muna. Tita, kaldag. Dagdag daw, dagdag. Ikaw pala magpupuno. Tita, picture ta. Picture, picture. Kaldag! Kaldag! Sa'yo mo dagdag. Dagdag! Ayay! Pagdamutan nyo lang itong mga 3,000 na. About 3,000. Kapatid din ako. 5,000 ka lang. Wala, hindi ka pa tinatawag, girl! Doon ka muna! Pag tinawag na! Precious! 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 Sasampalin ta. Ma, pag-games na tayo, ta! Look, hindi yan sa'yo! O, Lord, pala desisyon na naman, ha? O, 1, 2, 3. Ala, full storage. Nalobat! May sugat ako. May sugat. Okay.